Ovih se dana najviše poštovano žali da paradajz sporo sazreva. Zapravo šta god oni preduzimali imaju malu količinu crvenih, odnosno zrelih plodova. Sada ćemo u ovoj epizodi da pređemo sve greške koje ste napravili pa vam paradajz sporo sazreva i kako ćete da rešite taj problem. Da bismo mogli da rešimo problem, potrebno je prvo da definišemo greške. Hajde da vidimo gde ste sve pogrešili i paradajz vam sporo sazreva. Prva greška jeste pozicija gde sadite paradajz. Ukoliko paradajz sadite pod krošnjom nekog drveta ili postavljate one zelene zasene, budite ubeđeni da će paradajz sporije sazrevati. Zapravo, ono crvenilo kod paradajza izaziva likopen. Likopen se stvara pod uticajem sunčeve svetlosti. Ukoliko nema dovoljno svetlosti, likopen se brzo neće stvarati. Tako da je vaša prva greška postavka zasene ili setva, odnosno sadnja paradajza pod krošnjom nekog drveta, odnosno u hladu. Druga greška jeste pogrešan način ishrane paradajza. Kada posadite paradajz kao mali, njemu je potrebno dati određenu dozu tekućeg biljnog đubriva na bazi azota. Ali kasnije ne smete davati veliku količinu azotnog đubriva zato što azotno đubrivo zapravo stimuliše bujan vegetacioni rast, sporije sazrevanje plodova i ako se žalite da vam ukus plodova nije dobar, odnosno nije onako kako ste očekivali, to je zato što ste preterali sa azotnim đubrivom. Ovaj paradajz pored koga se trenutno snimamo je upravo doživeo takav problem. Zapravo isti primerci ove sorte na drugim pozicijama već sazrevaju, a ovaj paradajz je posađen na ovčijem stajnjaku, jakom azotnom đubrivu i ima bujan vegetacioni rast i zapravo kasni sa sazrevanjem. Ista ta sorta koja je posađena bez upotrebe ovčjeg stajnjaka, samo na prvom modelu koji je uslojen od maslačka, dakle kalijum i bakar, je već počela masovno da sazreva. Dakle, ja sam umesto da potenciram razvoj plodova, potencirala pogrešnom ishranom bujan rast i taj paradajz nikako ne zaustavlja svoj rast. Paradajz u jednom momentu mora da zaustavi rast da bi moglo da dođe do sazrevanja plodova. Kada smo već kod tekućeg biljnog đubriva i dohrane paradajza, ona je vama opisana u čitaonici. Ali ono što nipošto neće smetati vašem paradajzu kao dohrana u kontinuitetu jeste dohrana na bazi joda. Zapravo, jod pojačava metabolizam, pospešuje dozrevanje vaših plodova i podiže otpornost paradajza na različite gljivične infekcije. Hajde sad da vidimo šta vam je sve resurs za jod. Sva tekuća biljna đubriva prave se na isti način. Kilogram biljne mase koja je sveža ili 150 grama suve u 10 litara vode fermentiše na ovim temperaturama nedelju dana. Nakon toga se razvlaže 1:10 sa vodom i zaliva. Folijarno možete primeniti 1:20 sa vodom. A ja se nalazim ispod ove šljive zato što prvi resurs za jod jeste upravo list šljive. Kada šljiva završi svoju vegetaciju, pokupite to lišće, nešto ostavite stablu, osušite, imate stalno svoj resurs za jod. Izvor joda vam je još list paštrnjaka, može da bude divlji ili uzgojeni. Ovo je divlji paštrnjak. List peršuna i celera je takođe izvor joda. I još izvor joda su nam slačica, ukoliko ste je posijali, i list oraha, a takođe i mladi plodovi koji su pali. Nemojte da vas brine inhibitori rasta koji se nalaze u listu oraha, zapravo to se neće manifestovati na biljke. Samo napravite tekuće biljno đubrivo na bazi joda i možete da folijarno tretirate svoje paradajze. Na taj način ćete ubrzati i sazrevanje. Sada ćemo još pričati o dve greške. Prva greška na koju ne možete da utičete, a druga koju vi lično izazivate. Prva greška jesu vremenske promene. Ukoliko se stalno menjaju visoke i niske temperature ili ako imamo jaku promenu vremena, tada je paradajz zbunjen i tada nema sazrevanja. Druga greška je vaše zalivanje. Kada je u pitanju priča o zalivanju, želim da pogledate ovaj paradajz koji već sazreva i ovaj paradajz koji nikako ne sazreva. Pojasnit ću vam razliku.
Ovaj paradajz koji nikako ne sazreva je posađen blizu patliđana. Zapravo, koren ovog paradajza i patliđana se nalazi na istom mestu. S obzirom da patliđane redovno zalivam, samim tim i paradajz redovno zalivam. Zato ovaj paradajz ima zaista puno plodova, a nikako ne sazreva. Ovaj paradajz pored, koji je već počeo da sazreva, iako se nalazi vrlo blizu, zapravo nema koren u blizini neke druge biljke koja se redovno zaliva. I sad imate priliku da vidite kako ta paradajza koja su skoro ista sorta, dakle ista vegetacija jedne i druge sorte, jedan paradajz sazreva, drugi ne sazreva, a krivica je u stvari moja. Ovaj paradajz obilno zalivam svaki put. Ono što radite kao najveću grešku kod paradajza jeste obilno zalivanje. Ja razumem da vas na to motiviše pre svega suša. Visoke su temperature i onda zalivate kompletnu baštu. Ali zapravo morate da znate da paradajz spada u kulture koje dobro podnose sušu i u fazi kada je razvio sve plodove treba samo 4 litre vode na 5 dana. Ono što je osnovna greška kod svih vas jeste što paradajz jednako zalivate i onda kada ste ga posadili i onda kada on plodonosi. Zapravo, vaš način zalivanja se nije promenio. Postoji epizoda koje biljke dobro podnose sušu i svima savjetujem da tu epizodu pogledate. Jer onda kada ne pratimo potrebe samih biljaka, mi pravimo kardinalne greške. I onda nas dočeka jesen sa ogromnom količinom zelenih paradajza, a sa vrlo malim procentom zrelih. Prvo što je potrebno da preduzmete kada je u pitanju paradajz, smanjite zalivanje. Nemojte paradajz da tretirate isto kao papriku. Evo pogledajte na ovoj gredici, odnosno prvom modelu nalaze se paprike, patliđani, balzamine, paradajz kadifice. Ja ne zalivam paradajz. Ja se trudim da izbegnem zalivanje paradajza ako želim da mi paradajz sazreva. Cilj je da paradajz sazri, da se iskoristi ovaj ipak sušni period, jer ukoliko nam padnu temperature i krenu kiše, krenuće i plamenjača. Onda prosto nećete imati dovoljnu količinu plodova bez obzira na trud. Dakle, paradajz zalivate jednom u nedelju dana, svega 4 litre. Uslov je da je paradajz dao plodove na svim etažama. Takođe, ukoliko je paradajz razvio plodove na svim etažama, ukinite dohranu. Od dohrane jedino može da ostane tekuće biljno đubrivo na bazi joda i to pre svega folijarna prihrana. Sada, kada smo rešili dva osnovna problema, kada ste smanjili zalivanje i ukinuli dohranu paradajzu, pokazat ću vam koje je tehnike potrebno primeniti kako bi pospešili sazrevanje paradajza. Vraćamo se na priču o rezivanju paradajza, dekapitacija vrhova, skidanje zaperaka i skidanje viška cvetnih grana. Za sve vas koji niste pogledali epizodu o rezivanju povrća, savjetujem da pogledate, zato što se tu bavim orezivanjem paradajza. Zapravo, to je sažetak sa predavanja Paradajz nega kao prevencija, gde imate prezentaciju u kojoj detaljno pokazujem orezivanje paradajza. Zapravo, mi smo ušli u avgust, kada je i neophodno da se pozabavite orezivanjem paradajza, kako bi vam paradajz koji ima zelene plodove zapravo i dozreo. Kao što sam rekla malo pre, ne želite da se probudite u septembru sa velikom količinom nezrelih paradajza, zato što tada već i očekujemo pojavu plamenjača. Ono što radimo na paradajzu sada jeste dekapitacija vrhova, skidanje zaperaka i skidanje viška cvetnih grana. Kao što vidite, ovaj paradajz je stigao do svog vrha. Zapravo, ja sam ovdje ostavila 7 rodnih grana, 7 grana na kojima su već formirani plodovi. To je ono što je maksimum za ovaj paradajz, odnosno to je ono što ću ja ostaviti za ovaj paradajz. Dalje neću pustiti da se razvijaju plodovi, zato što ukoliko biljka dalje raste, manji će biti signal za sazrevanje plodova. Zato je važno da sada odradim dekapitaciju vrhova. Zapravo, dekapitacija vrhova se radi tako što izaberete poslednju rodnu granu, rodna grana koja već ima formirane plodove i 2 lista iznad nje odradite dekapitaciju. Ja sam ovaj vrh skinula, paradajz dalje neće rasti i sve ono što radi dalje paradajz
jeste dozrevanje plodova. Sada kada sam odradila dekapitaciju vrhova, ja ću pregledati ovaj paradajz i pogledat ću da li se negde pojavljuju zaperci, jer svaki zaperak će biti nova grana i oduzeće snagu ovom paradajzu i onda nema nikakve svrhe što smo odradili dekapitaciju. Vidite, zaperci se pojavljuju ovde i pratite, jer paradajz ima tu potrebu da stalno izbacuje nove zaperke. Niti jedan zaperak ne sme ostati i ono što dalje radimo jeste pregled cvetnih grana. Sve cvetne grane koje nastaju pored ovih plodova treba samo skinuti. Dakle, nijedna cvetna grana ne može da ostane jer smo mi već zadovoljni količinom formiranih plodova. Takođe, skinula sam listove sa donjih etaža, otkrila plodove, ali sa gornjih etaža neću skinuti niti jedan list, zato što na taj način sprečavam pojavu opekotina. Ali pojavu opekotina će sprečiti i folijarni tretman tekućim biljnim đubrivom na bazi joda. U ovoj epizodi pokazala sam koje veštine i taktike primenjujem kako bih ubrzala sazrevanje paradajza. Ukoliko vi imate neku svoju veštinu, podelite s nama u komentaru i na taj način ćete pomoći baštovanima da saznaju nešto novo. Ukoliko želite da učite direktno od mene, prijavite se na našu edukativnu platformu gde se možete prijaviti u učionicu ili za sistem projektovanja gde vas vodim individualno kroz sezonu u postavci projekta 1/1.